हेलो गाइस वेलकम बैक जेस ब्लॉग 3 यूट्यूब चैनल रो मु जगन्नाथ आपन ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଯଦି ଆମ ଭିडिଓକୁ ଲାଇକ୍ करनाते लाइक करंतु ए चैनल रो जो भाई माने नुआ छथि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दिंतु एमती का इंटरेस्टिंग वीडियो देखिया ପାଇଁ। तो गाइस आपण माने जानिथिबे वर्तमान गंजाम रे दंड यात्रा आरंभ होई जाईची। तो 18 दिनिया 21 दिनिया एवं 13 दिनिया तो एई 13 दिन मां मंदिर रो बाहरी नगर शहर परिक्रमा करिथांती। तो चलंतु मु आपनको देखैबी धुलदंड तापर देखैबी आपनको पांडदंड तापर हमर नगर परिक्रमा रहिबो तापर आसीबा हमर प्रशासक नाइट रे आपनको अपेरा रो प्रबंध रहिछि। तो देखंतु एई हमर दंड नाटकटी ए कड़ाबाड़ी आसचंती। तो वर्तमान आमर जो नाट्यर ना होची बदनाम गढ़ीर बादशाह जोटा कि आमर सुंदर सुंदर कलाकार माने एई नाटक को प्रदर्शन करिसंती। चलंतु वीडियो को बिना स्किप करी लास्ट पर्यंत देखंतु वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार रहिबो। तो चलंतु वीडियो को कंटिन्यू करिबा। Morning, saya akan hasil lagi. Kali kasih lapor atau apa lagi kasih lapor? Dia kali kasih lapor. Ingrid, alright. Resultazioni. Resultazioni. Pakai boleh cuma. Kita kain lagi. अंडोळे अंडोळे
ହବନି ସେଟା ବନ୍ଧରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି କି ତାଙ୍କର ଆଉ ରାଜେଶ୍ୱରରେ ମୋର ନାହିଁ ସେଟା ରାଜେଶ୍ୱର ଚାଲ ପିଲାଟା କି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ରାତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆନ୍ଦି ରାତିକି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆନ୍ଦି ସମ୍ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି। Helen. ଆଗେ ଉପର କରନା Helen sound, sound, Helen. ଜଗନ୍ନାଥ ବିମା ଜଗନ୍ନାଥ Helen sound, sound, Helen. ନମ୍ବର ଲାଇନ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯିବୁ। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଖାଉନୁ क्या अंकल ଭୋଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ପାଇ
ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। मिट्टिका सरपंच आवाला जिंदाबाद 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 ए सुपादार तू पाई गलु बुझिलो पाई गलु सच्चा की जिंदाबाद चले जो ना सामान हमको कहि देले 10 लीटर मद देबे गंजा देबे ना से मिलन ना मिलने तेनु करी प्रचार बन चलो भाई प्रचार बन ତମେ ସଳେ ଭୋଟ ନଦେଲ ମୋ ଦାଦି ଯେମିତି ହାରିଯିବ ତଳେ କହୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବ ତଳେ କହୁଛ ମଦ ପିଇବ ସଳା ମୋ ଦାଦିକୁ ପୁରା ଗୋଟା କିଣିଦବ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। গোটা কোন কাম চালিয়েছে পুরি ভর্তি করবা এই মানে কৌচন্তি বিধবা মানুষ বিধবা ভর্তা আর মু সদ্ধবা মানুষ দেবি বিধবা ভর্তা এইটা মো পার্টি কা ফুরগা চালাই রা হে হে বাবা ଦାଦି ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ସାରିଲେଣି କଣ ଦାଦି ଏବେ ହଉଛି লক্ষ টাকার বন্ধু সাইলেন হও আরে পার্টি দেই দেই আমি মন দেই দেই চুলিয়া দাও ଯାହା କଲଣି ମୋ ଦାଦିକି ପୁରା ଗୋଟା କିଣିଦବ ନା खुशी माने कहिले न सर ऊपर कहली तमे मो कथा को विश्वास करनथिला परा एथरा देखिले तो ओ जगन्नाथ आपडा को सुनिले कि नाही अच्छा अच्छा तो कहलो तू आगरो केमिति जानलु मो सरपंच छिड़ा आले जीती जी बोली बोला ए कथा हम स्वयं सहायक गोष्ठीर जेते स्त्री लोक अछंती से समस्त कहउतिले से प्रताप होते क्षमा भी भलन करनो ताबदले जदि के भला मर्च ठिया होते ताने से निश्चय जीतिबे अच्छा कौन सेई अच्छा बे तमे दे जानिसरी मते छिड़ा कर देलो ना हो हो हला एथरो मो सହିତ टिके देखि जाई कथा बाटा होबु काहे कारण मु सरपंच अच्छा ए आउ माने तमे चलिबनी मते एथरो आपण बोली कहबु हां
ঘরে আরে সাকো আরে পড়ে চলে আরে পড়ে চল পড়ে চলে পড়ে চল আরে আরে তোমার দিদা কম কিছু শুকুনি আরে কোন শুকুনি তো মু কিছু আরে কোন না আরে সেইটা বেঙ্গ বাজা বলছিছে আরে নাই রে সেইটা বেঙ্গ বাজা নয় রে সেটা দুখলি সাই ভাই তো ওর অপরাধী সিবি যুদ্ধ বসেছি আবে চালাবে পড়ে চল সেই বিঠিয়াও আর গোটাই বাজা আগুকু আগে বুঝা আমি শুট করে দেবো পড়ে যাবে আবে পড়ে যা এ জামিন দাস সেই বিঠিয়াও তুমি চারি বাজারে পুলিশ আর গোটে ভালো সারেন্ডার করে দে গোটে বাজা আগুকু আগে বুঝা শুট করে দেবো এ গোড়ে এ দেখুন ସେମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଆଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ମତେ ବାନ୍ଧିବେ ଆରେ ସିଓ ପଲିଟିକ ପାରିବେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇ ଆମକୁ ନୁହଁ ଆମେ ତ ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ପଳେଇଟା ନାହିଁ ଗାଇছে ତ ତା আরে পড়ে চলে আরে পড়ে চল আরে 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 পড়ে চলে আরে পড়ে চল আরে গান সাজাবো তো আরে জানে জগা 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 আরে জানে জগা জগা अरे उठ रे अरे क्या बस्ता दो अरे उठे जबा गाड़ी द्वारे पुलिस মানুষে স্যার कौन कॉलेज सर कौन कॉलेज कोटे मिलियन पटा मनुष्य থাকো আপনাকে গুলি করে মারি দেবে কারণকি স্যার কি অপরাধ করেছিল আমি তাই কি মারবে খালি গোটি অপরাধ নয় অনেক অপরাধ করছিস স্যার আমি কম করছি স্যার কম করেছো আমি তুমি হাইওয়ে চুরি কাম করছো না এ কথাটা গো আগর জানি নথি ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ବିପୁଳିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ हमें को चोरी कर सर हमें चोरी कर हमें चोरी कर हमें निश्चय कारोबार कर सर हे कथा भूल आ गया हमें कौन सी चोरी करना क्या मशीन चोरी कर लो तुम्हें सर एटीएम मशीन चोरी कर लो भाई सर हमें कोई भी मशीन चोरी कर हमें ତମରି ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି सर हमार पाई हमें कौन कर सर हमारा दोस्त कौन हमें की भूल करी भाई सर हमें कोई भी मशीन चोरी कर हमें कौन सी निशा कारोबार करी सर ତମରି ପାଇଁ ଏ ସହରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ଚାଲିଛି सर ଏଟିଏମ ମେସିନ ଚୋରି କରି ହଉ ହୋଟେଲରେ ରଖିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ वो जगन्नाथ आज्ञा ये को जगन्नाथ नु आज्ञा ये जगह राउत विधिपूर्ण षड़यंत्र जगह राउत आज्ञा ये को जगन्नाथ नु आज्ञा आपण भूल कहते आज्ञा आपण भूल कहते सत कह आज्ञा ये जगन्नाथ नु आज्ञा ये जगह राउत ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ଜଗା ରାଉତ କିଏ ଚିହ୍ନେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ